Predmet ovog video sadržaja je vežba nazvana indikator osvetljenja koju ćemo realizovati koristeći Arduino Uno mikrokontroler. Cilj ove vežbe je da napravimo šemu prikazanu na slici i nakon pisanja koda ona će uz pomoć Arduino Uno mikrokontrolera omogućiti da se crvena dioda pali ako imamo manje od 30% osvetljenja, da se pale crvena i žuta ako je osvetljenje između 30 i 70% i sve tri da se upale ako je osvetljenje više od 70%. Potrebne komponente za realizaciju ove vežbe koje se mogu vidjeti i na slici su Arduino Uno mikrokontroler, protobord, 3 LED diode, fotootpornik, 3 otpornika sa otporom od 220 ohma, jedan otpornik od 10 kOhma i nekoliko kablova. Prvi korak će biti stavljanje LED diode u protobord i povezivanje jedne strane otpornika na dužu stranu LED diode, to jest anodu. Drugi korak, povezati drugu stranu otpornika sa digitalnim pinom 9 na Arduino mikrokontroleru. Treći korak je dovesti ground sa Arduino mikrokontrolera na protobord, to je leva slika, i povezati kraću stranu LED diode, to jest katodu, sa groundom na protobordu, koji smo doveli. Četvrti korak, povezati još dve diode, žutu i zelenu, na isti način kao što smo povezali crvenu. Samo koristiti digitalne pinove 8 za žutu i 7 za zelenu. Peti korak, staviti fotootpornik u protobord, dovesti 5 V sa Arduino mikrokontrolera na protobord i nakon toga povezati desnu stranu fotootpornika sa 5 V kojih smo doveli na protobord. Šesti korak, povezati levu stranu fotootpornika pomoću otpornika od 10 kOhma sa groundom na protobordu i takođe sa analognim pinom A0 na Arduino mikrokontroleru. Sada kada imamo završenu kompletnu šemu za našu vežbu, prelazimo na pisanje koda kako bi naša šema postala funkcionalna. Kompletna šema se može vidjeti na slici ispod. Na početku, prvo definišemo pinove koje smo koristili u našoj šemi i inicijalizujemo varijablu value u koju ćemo čuvati očitavanja sa našeg fotootpornika. U setup funkciji inicijalizujemo pinove, diode pinove kao izlazne, a fotootpornik kao ulazni pin. Na kraju u loop funkciji čitamo sa našeg fotootpornika i pošto sa njega dobijamo vrednost od 0 do 1023, moramo je mapirati da bude od 0 do 100 kako bi prikazivala procenat osvetljenosti u našoj prostoriji, recimo. Crvena dioda se pali ako imamo manje od 30% osvetljenosti, obe crvena i žuta se pale ako je osvetljenost između 30 i 70% i sve tri crvena, žuta i zelena su upaljene ako ima više od 70% osvetljenja. Nakon pisanja i ubacivanja našeg koda na Arduino Uno mikrokontroler, crvena dioda se pali kada naš fotootpornik očitava da ima manje od 30% osvetljenja, obe crvena i žuta se pale kada ima između 30 i 70% osvetljenja i kada imam više od 70% osvetljenja, sve tri su upaljene kao što se može vidjeti na snimku ispod. Hvala na pažnji.